चौधरी गुलाम हुसैन साहब, चौधरी साहब, ये ज़ाहिर है बुजुर्गों के हवाले से आपको पता है, एक वो जो याद होगा प्रोड्यूसर साहब, अगर दोबारा हम वो अगर शॉर्ट सुना सकें मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो है अभी बिलावल को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, वो अंडर ट्रेनिंग है, वो काइंडली नाज़रीन के सामने दोबारा जरा उनकी याद दहानी के लिए रख दें। बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, He'll take time. मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड है, ही इज बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। तो चौधरी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो है जवानों को पीरों को उस्ताद कर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, लगता है अभी उनके दिल के अंदर वो अपने वालिद साहब का वो जो मशवरा है या सुजेशन है या एक पीस ऑफ एडवाइस है, वो दिल से निकली नहीं है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो मतलब इस शेर का तो यही मतलब है कि वो के नौजवानों को क्या मिलनी चाहिए और नौजवानों को आगे आना चाहिए। और मैं जो आज तकरीर का या थोड़ा बहुत देखा, वो आसिफ जरदारी साहब भी पीछे हटे हैं कि हमें जो पता है हम इनको बताएंगे। बिल्कुल, वो यही वो जो उन्होंने तकरीर की वो भी आपको सुनवाएंगे। बिल्कुल, आपको क्या समझ आई कि लाइक बिलावल रिस्पॉन्ड किया थोड़ा सा एक सटल तरीके के साथ? मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर साइन था कि वालिद और बेटे ने ही स्टैंड्स विद व्हाट ही हैज बीन सेइंग। जी, अच्छा, चलिए मैं बात करूं। अब वो आज का एक बड़ा क्लियर साइन था मीडिया के लिए बिलखुसूस कि हम तमाम लोगों ने कहा कि शायद वालिद और बेटे के अंदर इख्तलाफात हो चुके हैं। तो वो पैगाम ये दिया कि यौम तासीस के मौके के ऊपर चेयरमैन और शरीक चेयरमैन यानी वालिद और जो बेटा है वो दोनों एक साथ एक स्टेज के ऊपर मौजूद थे। जरदारी साहब ने अपनी जो ब्लोच क्या कहते हैं टर्बन उठाकर जो है अपने बेटे के सर पर पहनाई और बेटे को इज्जत दी, और इसी तरीके से बेटे ने भी वालिद का एहतराम किया। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि जी जवानों को पीरों का उस्ताद कर, बात यह है कि मैंने पहले भी बोला है कि ठीक है नौजवानों को क़यादत मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो डिजर्व करते हो और फिर भी अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर्स, तो बिल्कुल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ही हैं, आसिफ अली जरदारी साहब नहीं हैं। लेकिन पार्टी आज भी फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के ही कंट्रोल में है और पीपल्स पार्टी आज भी उनके आंख के इशारे से चल रही है। लेकिन तो ये समझना, ये कहना कि बिलावल जो है वो स्टीयरिंग व्हील पर आ गए हैं और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो बैक सीट पर चले गए हैं, तो ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा। देखिए, इसके अंदर नाजरीन जो मेरी थोड़ी बहुत असेसमेंट है वो ये है कि ऐसा नहीं होता कि ज़ाहिर आप अगर किसी दिन शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ अतराफ में मुंह करके बैठ जाएं और एक दूसरे के खिलाफ बयान देना शुरू कर दें, तो जाहिर है वो पार्टी एक नहीं रहेगी। अंदरूनी खाना इख्तलाफात होते हैं और कई सालों से हम खबरें भी करते आ रहे हैं, पार्टी के अंदर इस तरह के इख्तलाफात रहते हैं। जाहिर है पार्टी का कंट्रोल अब किसके हाथ में है ये खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मेरे कम से कम जरा ये बताते हैं कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ड्राइविंग सीट चाह रहे हैं, वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक वो फैसले करने चाह रहे हैं और वो आने वाले दिनों के अंदर आपको फैसले नजर भी आएंगे। और आज जब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब तकरीर करने के लिए आए तो उन्होंने इस बात का इतराफ भी किया। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी चाहिए। मुस्तफा तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा से, हमारे ब्यूरो चीफ साहब, उनसे लेने की कोशिश करेंगे कि क्वेटा के अंदर जाहिर है ये एक जलसा हुआ है, माहौल क्या था और वहां पे जो है पार्टी के अंदर क्या शुनीद है, किस चीज के ऊपर बहस हो रही है, और जो इलेक्टेबल्स जिन्होंने ज्वाइन करना था वो फिर आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ चले गए। जाहिर है इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की काफी शिकायत भी है कि लोगों ने हमारे पास आना था, हमारे से लोगों को छीन के किसी और जगह भिजवा दिया गया। बहुत शुक्रिया तरीन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। लगता है कुछ लाइन के अंदर डिस्टर्बेंस हो रही है। जी मुस्तफा, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जलसा हुआ है, वहां पे आप मौजूद हैं, जलसा बताइएगा कितना भरपूर था, और ये जो एक सवाल है कि वो इलेक्टेबल्स जिन्होंने पहले जो है क्वेटा के बलोचिस्तान के पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना था दूसरी तरफ चले गए, इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं।
آج بلاول نے اپنی تقریر کے اندر آگے اس کو بڑھاتے ہیں، ایک بار پھر جو ہے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنایا. ظاہر ہے بات صحیح ہے، الیکشن کی طرف جانا ہے تو الیکشن پہ جانے سے پہلے آپ اپنے اپوننٹس کو ٹارگٹ تو کرتے ہیں. نون لیگ کو کس لقب سے انہوں نے پکارا، کیا کس انداز سے تنقید کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب نون لیگ کے پاس آنا کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے، اور پاکستان بھر میں وہ آج مسلم لیگ نہیں پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہیں. آپ تو نہیں مانتے میرے خیال میں وہ سیاست کی شوباز ہیں، وہ کہتے ہیں اب ان کا رائٹ ہے، پولیٹیکل رائٹ ہے، وہ ان کو چھوڑے. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنی جتنی یہ تو تنقید انہوں نے کی نہیں ہے، بڑے ہومیوپیتھک رہے ہیں، اس سے بڑھ کر تنقید کریں. انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، خود کو نمایاں کرنا ہے اور دوبارہ ہمارا نواز کو کنڈیم کرنا ہے. دوبارہ رابطہ ہو گیا مصطفیٰ سے، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے پوچھیں پھر لائن کٹ جائے. جی مصطفیٰ، آپ کو آواز آ رہی لاؤڈ اینڈ کلیئر؟ بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے. اچھا، ایک تو یہ جلسہ بتا دیجیے گا کتنا بھرپور تھا، اور باقی جو سوال میں نے آپ سے کیا کہ کافی شاکی ہے، شکایت ہے پیپلز پارٹی کو کہ جناب اعلیٰ لوگوں نے ہمارے پاس آنا تھا کوئٹہ سے، بلوچستان سے، وہ نون لیگ میں چلے گئے. اس حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے تو جلسے کی بات کی جائے. جلسہ اچھا خاصا کافی بڑا جلسہ تھا. ایوب اسٹیڈیم کا جو گراؤنڈ تھا وہ میرے خیال میں لاسٹ ٹائم جب بلاول صاحب کی تقریر تھی یا پھر آصف علی زرداری کی تقریر تھی اس وقت تقریباً بھر گیا تھا، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے کوئٹہ میں جلسوں کے حوالے سے. لیکن چونکہ پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تاسیس اس مرتبہ بلوچستان اور پھر دارالحکومت کوئٹہ میں رکھا تھا، اس لیے یہ امکان پہلے ہی پایا جاتا تھا، یہ توقعات پہلے ہی تھی کہ اچھا جلسہ ہوگا. سو یہ جلسہ تو ہوا. جہاں تک پیپلز پارٹی کے گلے کی بات ہے یا شکایت کی بات ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے پاس آنا تھا وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے، تو اس سلسلے میں گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں شازیہ مری صاحبہ اور ان کے ساتھ دیگر رہنما بھی موجود تھے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ بلوچستان میں جو 20 سے 25 تک کا ٹولہ ہے وہ کبھی یہاں جاتا ہے کبھی وہاں جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس مرتبہ پھر ایک بار جو ہے ان نوٹیبلز کو یا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو منتخب ہونے والے نمائندے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کی کیوں کر مجبوری بن گئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے حلقوں سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں، سو اگر وہ پیپلز پارٹی میں آ جاتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس طرح پہلے باتیں ہو رہی تھی کہ بلوچستان کے متعدد جو سابقہ پارلیمانی اراکین ہیں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے، لیکن پھر ایک اور ہوا چل پڑی اور لوگ مسلم لیگ نون کی طرف گئے. لیکن پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنماؤں کا اس وقت بھی دعویٰ ہے کہ ان کے بیک ڈور میں رابطے جاری ہیں اور آئندہ آنے والی دنوں میں اہم شخصیات جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہوں گی.